سچک الگانس سال برارش 95 منی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن 4 الکترا پاکت коробкаш механика منیجه سی دی پلیر داره سنتر زماگ منیتور پرابیگ 469,000 کیلومتر پرابیگ این حالت سالن ماشین اولی سیدنی ها روی کشای زمانوی کشیدگی دوستان این حالت سالن کفای ماشین باز منیجه لوکام داره мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 расходаш 10 تا газгирӣ тақрибан 80-85 км мегардад ва ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 844 83 10 Opel Bechke соли барориш 96 من این نمود بیرنه ماشین دوستان شخصانی که اگر خریداری میکنه یا بره اگر تاکسی میزدیک باشن رکلامه باشم هست من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن коробкаш механика من اینجا سی دی پلیر دارد پرابیگ 284,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین از قفاش هم نشان میدیم دوستان اگر نوار پسند شما باشد حتما آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید من این حالت سالن قفای ماشین باز به اینجا لوکام دارد мотор 1.6 екатек сӯзишвориш газ бензин расходаш 10 та газгирӣ тақрибан 90-95 км мегардад дӯстон ман ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 32,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 718 36 55 Opel Hatchback соли барориш 98 من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز حجتاش تا ماه ینوری سال 2022 من این نمود از کفای ماشین از داخل سالن برای شما معلومات میدیم داخل سالن коробкаш механика من اینجا سی دی پلیر دارد منیتور دارد پرابیگش 209,000 کیلومتر پرابیگ کانسنیروش 100% کار میکند دوستان من این حالت سالن قفای ماشین мотор 1.6 простой сӯзишвориш газ бензин расход чанд та газ киди расход газ киди 8 литр ки сахте ме сахте буда 8 литр газ киди 100 км мегардад ман ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 30 чанд гуфтед 33,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 718 48 00 сечка классик соли барориш 97 دوستان ماشین پول объемный высосян من این نمودی بیرنه ماشین حاضر من این نمود از کفای ماشین دوستان حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم اگر نوار پسند شما باشه حتما آبونه شدن لایک ماندن رو فراموش نکنید داخل سالن 2 الکترا پاکت коробкаш автомат تیترونیک و اینجا سی دی پلیر دارد سنتر زماگ پرابیگش 514,000 کیلومتر پرابیگ این سی دی انیاش کاجنی می باشد دوستان و این حالت سالن کفای ماشین بسیار در یک حالتی خوب
мотор 2.2 сӯзишвориш дизел. расход чиқадар? расходаш 7 литр ба тақрибан 100 километр мегардад. дӯстон, манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 838 77 77. Opel Astra G соли барориш 99. манин намуди берунаи мошин. дӯстони азиз, комплектасияш комфорт. манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробег 266000 километр пробег. боз ман инҷа мултирӯлам ҳам дорад. дӯстон, ин ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин. ҳолатош бисёр хуб. дӯстон, мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 газгирӣ 85-90 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 49000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 96 33. Opel Bechke соли барориш 96. дӯстон, випуски наваш гусусиян. манин намуди берунаи мошин. манин намуд аз қафои мошин. дӯстон, дохили салон ойначош электроника, 2 электропакет, коробкаш механика ва инҷа CD плеер дорад. пробег 199000 километр пробег. боз мултирӯлам дорад. дӯстон, CD салон. ва ин ҳолати салони мошин, сиденияш лахтагин. ва ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 газгирӣ 80 километр мегардад. дӯстон, ва ин ҳолати мотори мошин. ёдовар мешим ҳуҷҷатош 1 солина мебошад. ёдовар мешим дӯстон, кондитсионерош кор мекунад. нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 752 50 54.